दर्शक बंधु मान को मोर प्रथम रे कोटि प्रणाम एवं तापरे परे आमर दंडर आरंभरु आज आमे सेही वन दुर्गा ग्राम देवा देवी तांको आमे किछि धूप दीप टिके लगामा तापरे हमर दंडर कार्यक्रम आरंभ करम। तो ही जवानो जे डोंट टिक देखमु भाल वर्षा पान आसी जवा वर्षा पान रो दिन तो तेनु करी आमे बेसी किछि नै कहि करी मुई सर्वप्रथमे कृष्ण परिचय गीतटा मोर गुरु गायबे तो कृष्ण आसनार दूती के जन गुहारिसन जे राधा लागे पागल हो जाय थासन सही गीत गुटे मैं किछि कम भाबरे सुनाउ छे जेंडा कि हमर 2024 रे नुआ कैसेट सरस्वती दंड नृत्य रे आसु छे। दूती गो दूती होए गो दूती अंधी के टामड़ी देखो गो जाऊ छे तोती दूती गो दूती होए गो दूती दीटी के टामड़ी देखो गो जाऊ छे तोती खेलु थिली को दम तले मुई बुलु थिली गो जमुनार कुले खेलु थिली को दम तले मुई बुलु थिली गो जमुनार कुले बाबू रे आज केनता लागु छे जानछु ए धर चमकी देली मुई जन के देखी ए धर चमकी देली मुई जन के देखी देहती के टामड़ी देखो गो जाऊ छे तोती दूती गो देखो गो बाबू रे तो जेते बेले कृष्ण भगवान दूती के कहू छ जे आज मैं चमकी दी छे बोल छ आगो कुछ कलिया बाला दिसुथिला में गंधारो का दिसुथिला में गंधारो गो दिसुथिला में गंधारो सावधान धर्मटा दिसुथिला का झलो बोलो रे दिसुथिला का झलो बोलो दिसुथिला का झलो बोलो एंता बोतरे अंते मायला एंता बोतरे अंते मायला एंता बोतरे अंते मायला एंता बोतरे अंते मायला बाबू रे से मोर माई एंता बोतरे अंते मारी छे तो मते केनता लागला जानि छु ए मुई बिजली बोली के पड़ली थी ए मुई बिजली बोली के पड़ली थी देहती का टामड़ी देखो जाऊ छे तोती देहती का टामड़ी देखो जाऊ छे तोती
दर्शक बंधु नमस्कार आ समय तो अतिबाहित हो जाऊे तेणु तुम गुरु को दौछ धन्यवाद बहुत सुंदर भाव गीत गाइले आज ये गीत माँ सरस्वती दंड नृत्य आपण मैंने शुणी पारे आसंता काली संध्यार तो से भाई भूल रे गीत पदे गाइले मुई गामी मर्दर पदे न गामी नुआ गीत जेहेतु आमार बंधु मान पुराना बंधु माने अपेक्षा अच्छा मधुसूदना एमित जशोदार जीवन देवकी रे धाना एमित जशोदार जीवन देवकी रे धाना एमित नंदन नंदन कहार खाना लगने जाइए था एमी तो राधा गोला वाला मी पापीर पुण्य एमी तो राधा गोला वाला मी पापीर पुण्य केदला मोते केदला मोर नाम कृष्ण केदला केदला बाजी केदला मोर नाम मधुसूदना एमित जशोदार जीवन देवकी रे धाना एमित जशोदार जीवन देवकी रे धाना एमित राधा गोला वाला मी पापी न एमित राधा गोला वाला मी पापी न मोती केदला बाजी केदला मोर नाम कृष्ण कृष्ण भगवान कहूचन जे मोर ना बाछी करी कृष्ण बोल के के नाटा देथिला काहे की से कृष्णनार महत्व कना छे कोकार मुख चंद्र स्वरूकार नेत्र मंडल सकार बाहु जुगणम हिनकार पादमेवती इथरा बहुत तत्व छे समय सापेक्ष अनुसार बाबरे धीरे धीरे जेमा अरे कृष्ण नाम थरे उच्चारण कोले थरे उच्चारण कले कोटि जन्म पुण्य मिले कृष्ण नाम थरे मुखे जे रटिब कृष्ण नाम थरे मुखे जे रटिब कृष्ण नाम थरे मुखे जे रटिब कोटि पाप पुण्यर मिले पिय है विदुषा कृष्ण मोर सा पिय है विदुषा सही कृष्ण नाम रस मोर श्रोता बंधु मोर दर्शक बंधु माने बहुत पी देछन तेणुकरी तो आमर डर के एते आग्रह करूछन आमर पश्चिम ओडिसा डर के एते आके नैछन श्रोता बंधु माने तेणुकरी अरे कृष्ण नाम रस पिय है विदुषा कृष्ण नाम रस पिय है विदुषा से नाम रस आर गुटे कथा कना छे बाबरे
ভব সিন্ধু নাম ওটে নাম আরে ভব সিন্ধু নাম ওটে নাম কেদলা বাছি কেদলা মোর নাম কৃষ্ণ ভব সিন্ধু নাম ওটে নাম ই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যদি গোটে সিন্ধু আচ্ছা 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 ভব সিন্ধু ই সিন্ধুর পার পার কেনতা করে হে পারমা হেমা কেবল ভগবান কর সেই নাম রূপক নাভরে বসি গানে পারে আচ্ছা 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 কথা করে লিখলে আহা। আরে ভব সিন্ধু নাম ওটে নাম ই ভব সিন্ধু নাম ওটে নাম কেদলা মোতে কেদলা বাতি কেদলা মোর নাম কৃষ্ণ নন্দন মধুসূদনা বিমিত নন্দন মধুসূদনা বিমিত দোষদার জীবন মি দেবকীর ধানা বিমিত দোষদার জীবন মি দেবকীর ধানা বিমিত রাধা গোড় আমি পাপিল পুণ্য বিমিত রাধা গোড় আমি পাপিল পুণ্য কেদলা কেদলা বাজি কেদলা মোর নাম কৃষ্ণ কেদলা কেদলা বাজি কেদলা মোর নাম কৃষ্ণ নমস্কার দর্শক বন্ধু শ্রোতা বন্ধু যাহা দোষাদোষ থিবা ক্ষমা করবে আর আমার ই বন দুর্গা দণ্ড নৃত্যর আমার ম্যানেজর আজ্ঞা নিজে বন সুনা আজ্ঞা অছন আর সেই বন সুনা আজ্ঞাঙ্কু মুই পদে কহুছে যে আমার ই বন দুর্গা পাটরে যেতে বি আমার কলাকার বৃন্দ মানে অছন সমস্তে সমস্তে আমার বন আজ্ঞাঙ্কু সমস্তে সম্মান করবে এবং আপন মানকু भी সম্মান করবে এবং তৎসহিত গোটিয়ে টঙ্কার দুইটি পার্শ্ব ম্যানেজর এবং কলাকার গোটিয়ে টঙ্কার দুইটি পার্শ্ব ম্যানেজর এবং কলাকার দুই জন যদি সমান নাই হেবে মিশি গুলিকি যদি নাই রহবে তো ই কোনসি প্রকার কোনসি ডট পার্টি চলি না পারে তেণু করে সমস্তে সমস্তଙ୍କୁ সম্মান দেইকি আমার ডোড়কে আগে নেবা লাগি চেষ্টা করবে উন্নতি করবা লাগি চেষ্টা করবে আর পশ্চিম ওড়িশার ই ডোড়কে বচে করে রাখবা লাগি চেষ্টা করবে তো ই ডোড়কে বচে করে রাখবা লাগি আ গুটে বড় ভূমিকা নউছন আমার পশ্চিম ওড়িশার যেতে আমার মিডিয়া বালে চ্যানেল বালে তো সেই চ্যানেল বালা কো भी মোর কোটি নমস্কার তো সহিত আর এই চ্যানেল মাধ্যমରୁ আমার পশ্চিম ওড়িশার বা সারা ওড়িশার পাবলিক বা দর্শক বন্ধু মানে আমকু মানকু বা আমার কলাকার মানকু আমকু এতে উৎসাহিত ଦେଇଛন বলি করে আমি মানে भी আগে যাই পারিছু আজি আজি কাহিকি আজি পল্লীর কলা আজি দিল্লি কে যাইছি আর সেই দিল্লি রে আপন মানকর আশীর্বাদ রে এই বিপিন জাল এই জায়গার ভিতরে কই দিলা যে আজি পল্লীর কলা দিল্লি কে যাইকি হায়দ্রাবাদ কে যাইকি দণ্ড অটল সম্মান দণ্ড মহর্ষি সম্মান পাইছ তৎসত্ত্বে আসন্তা মাসর 20 তারিখ বা 19 তারিখ আমি তো বাহির যাউଛୁ 20 তারিখ রে দিল্লি পৌঁছিমু দিল্লি রে বহুত মন্ত্রী মানে যোগাযোগ হেবে আর সেই মন্ত্রী মানকর ঠানু আমি আমার দণ্ড কলার আমি সার্টিফিকেট আনমু তো এটা বি আছে এটা 21 তারিখ রে আছে বন্ধু মানে মোর দর্শক বন্ধু মানে এটা হচ্ছে আপন মানকর আশীর্বাদ দিল্লি রে 21 তারিখ রে আছে এবং হরিয়ানা যেটা কি পুনে মহারাষ্ট্র সেই মহারাষ্ট্র পুনে রে সে জায়গা বি মতে সম্মানিত আপন মানকর লাগি করবে সেই পুনে রে সেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর 23 তারিখ তো সেই দিল্লি রু আমি পুনে কে জিমু তো কাহিকি আপন মানকর স্নেহ শ্রদ্ধা থিবারু
आपण मानकर उत्साहित थिबारु हमर चैनल मानकर माध्यम रु हमें तेन आके जाई पारुछु लोक लोचन के हमें पहुंची पारुछु हमर डोटा तेनु करी हमें सारा ओडिसा सारा भारत हमें जाई पारुछु तो तेनु करी समस्तंकर अवदान अछि तो तेनु करी ई डोन के हमें बेसी यार सारा नहीं करी करी हमें ठीक आरंभ करबा लागि चेष्टा करछु आगे माने तेनु करी जहा दोषा दोष थिबा आपण मानकर चरणार बिंदरे हमर कलाकार भाई मानकू भाई मानकर तरफ रु मैं कोटि कोटि नमस्कार करछे क्षमा देबे दर्शक बंधु जय मां बन दुर्गा की जय मां बन दुर्गा की जय मां बन दुर्गा की